समस्त दर्शक बंधु मन के जुहार और आज भिडियो कथा आमा जेनटा कि मरीच चाष बा लंका चाष विषय रे जेनटा कि आमे कचा मिर्चा बोल जेनटा कहा जाउछे। एबे देखमा आमे जेनटा कि आपण माने देखि पाउछन इरा जेनटा कि हमर कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट रे गुटे वीडियो गुटे चाषी कर चाष करछन से भीतर जेनटा कि आमे आसी करी पचरैछु ओ आपण माने देखि पाउथबे किन समय ने किन टाइम ने केते सार खत दबा कथा किन विटामिन दबा कथा ओ जेनटा कि आमे जदि देखमा बेले लंका चाष रे बेसिकली पत्र मोड़ा रोग लागसी ओ पत्र मोड़ा रोग लगे किन औषध व्यवहार करबा कथा किन माटी चयन करबे किन समय रे जेना कि चाष करबे पानी किन हिसाब देबे ओ सार खत विटामिन किन हिसाब देबे बोले सब किछि हमर ई वीडियो माध्यम जेना कि आपण जानि पारबे। दर्शक बंधु जदि हमर चैनल के आपण जदि नुआ करि आइछन जरूर लाइक सब्सक्राइब करबे। जदि आमे पहला कर देखमा बोले जदि दर्शक बंधु जेना कि माटी हिसाब जदि देखबे बोले उर्वर माटी बा दोरसा माटी बा निगड़ा माटी रे जेना कि आपण माने चाष करि पारबे जेनटा कि मरचा चाष बा लंका चाष। ई लंका चाष करबार आगरो माटी के आपण माने पीएच डिग्री जेनटा कि चेक कर नेबे चेक करबे 6 रु 7 जेनटा कि डिग्री एखा रहबा कथा आपण कर माटी ओ माटी प्रस्तुति हिसाब जे देखमा बोले माटी प्रस्तुति कला बोल के आपण माने गोबर खत 2 टोरली पकाबे 2 टोरली पके करी आपण माने लुटाबेटर साहाय्य जेनटा कि माटी के गुंड करी जेनटा कि रखबे ओ माटी के गुंड कर सारला परे जदि आमे देखमा समय देखमा किन समय ने जदि चाष करबा के चाहूछु बोले आपण माने जेनटा कि खरा दिनिया चाष किंबा वर्षा दिनिया चाष आपण माने करि पारबे। से भीतर देखमा बोले खरा दिनिया चाष भीतर जदि चाष करबे बोले जून मास रु जुलाई मास भीतर जेनटा कि आपण माने चाष करि पारबे ओ वर्षा दिनिया जदि चाष देखमा बोले सेप्टेम्बर मास रु डिसेम्बर मास भीतर एखा आपण माने लंका चाष जेनटा कि करि पारबे। चाष की परि चाष आमे केनता करि करमु बोले जदि भाबुछन बोले देखुन चाष करबार आगरु जदि आपण माने जेना कि सार देबार कथा जेनटा हेमा सार डोज जेनटा देबा कथा जदि आपण माने जेना कि गोदा के गोदा बा जेनटा कि आपण माने मंजी जगाबार पूर्वरु आमे देखमा बोले जेनटा कि मिर्चा चाष ने लगाबार आगरु प्रथम डोज बा पहला डोज सार जदि देखमा बोले एकड़ के आपण माने डीएपी 40 केजी और एसएसपी जेनटा कि सिंगल सुपर सल्फेट 100 केजी ओ पोटास 30 रु 35 केजी आपण माने मिसे करी भल से हमर गोदा के गोदा जेनटा कि देई पारबे। एबे देखमा मंजी हिसाबे जदि आमे मंजी कथा हमा बोले सिजिंडा कंपनी रो एचपीएम 1041 नारे जेनटा मिलुछे आपण माने ई मंजी जेना कि जोगे पारबे किंबा अंकुर कंपनी रो 2239 नारे जेनटा मिलुछे ई मंजी बहुत बढ़िया बाहरुछे ओ माहिको कंपनी रो तेजा 4 नारे जेनटा कि पे पारबे ई मंजी भी जेनटा कि बहुत बढ़िया बाहरुछे। से भीतर आमे देखा बोले सेमिनिस कंपनी रो जेना कि 1452 नारे भी पे पारबे इरा बहुत बढ़िया मंजी बा सेमिनिस कंपनी रो 2222 ई मंजी भी जेनटा कि आपण माने कोचा लंका भी बिकी पारबे प्लस सुखा मंजी भी जेनटा कि बिकी पारबे। एबे दर्शक बंधु कथा हमा जे मंजी जगाबार आगरो आपण माने जेनटा कि मंजी के विशोधन कर नेबे मंजी लगाबार टाइम ने मंजी के जदि आपण माने विशोधन नहीं करबे बोले आपण को झाउला रोग देखा जिबा बा पत्र मोड़ा रोग देखा जिबा पत्र जेनटा कि हलदिया देखा जिबा सेति लागि दर्शक बंधु यूपीएल कंपनी रो जेनटा कि साप नारे जेनटा मिलुछे से डाके जेनटा आमे तार कंपोजिशन जदि देखमा बोले मेनकोजेब बा कार्बेंडाजियम इडा के का करबे आपण माने गुटे केजी मंजी रे 10 ग्राम हमर मेनकोजेब बा कार्बेंडाजियम बा ई साप जेनटा कि मेसे करी भल भाबे मेसे करी गुटे दिन पर्यंत रखि देबे ओ आउ दिन रे जेनटा कि मंजी के विशोधन हे सारला परे आपण माने मंजी के पके देबे। मंजी विशोधन कराबाटा आपण माने जानले जे मंजी विशोधन जदि कर देबे बोले आपण मान के पत्र मुड़ा बा पत्र हलदिया बा मूल सड़ा रोग जेनटा कि देखा नहीं जायनो। आमे जदि गछ के गछ जगाबार देखमा बोले दर्शक बंधु गछ के गछ जेनटा कि आमे 1.5 फुट रु 2 फुट लंबा रखबे 1.5 फुट 2 फुट भितरे ही आपण माने गछ के गछ आपण माने जोगे पारबे ओ ओसार हिसाब जदि कथा मा हमर जेनटा कि धाड़ी के धाड़ी ओसार जदि कथा बोले 2.5 फुट रु 3 फुट भितरे ही जेनटा कि आपण माने ओसार रखि पारबे। ओ गछ लगाबार परि जेनटा कि आमे जदि देखमा बोले दर्शक बंधु गछ लगे करी आपण माने जदि गछ जोगे सारले ने गछ लगे सार जोगे करी 10 रु 15 दिन गले आपण माने काना करबे एनपीके 19 1 केजी और यूरिया 1 केजी 150 लीटर पानी रे मेसे करी आपण माने गछ के गछ बुन तले गछरो बुन तले जेनटा कि आपण माने दे पारबे। एबे जेनटा कि स्पेशल डोज रो कथा आपण माने कहूचे जेनटा कि 10 रु 15 दिन भितरे एनपीके 19 1 केजी और यूरिया 1 केजी 150 लीटर पानी भल कर मेसे करी गछ के गछ दे पारबे। तार पर आमे कथा हम दर्शक बंधु जेनटा कि आपण माने 10 रु 15 दिन गला तापर एबे कथा हम 20 रु 25 दिन जदि देखमा बोले एनपीके 17 44 0 2 केजी यूरिया 2 केजी
এটা भी 150 লিটর পানি রে ভলসে মিশাই করি এটা যেটা কি স্প্রে করে পারবে গছ কি স্প্রে করে পারবে। তারপরে কথা আমা 35 রু 40 দিন হয়ে গলা না বলে 35 রু 40 দিন গলা পরে এনপিকে 12 180 1 কেজি, হিউমিক এসিড 250 গ্রাম ও ম্যাগনেসিয়াম সলফেট 2 কেজি 150 লিটর পানি রে আপন মানে ভলসে মিশাই করি গছকে স্প্রে করে পারবে। তারপরে দেখবা আমি যদি 60 রু 70 দিন হয়ে গলা না বলে যেটা কি ট্রাইকোডার্মা 500 গ্রাম ও এনপিকে 05234 কেজি ও মাইক্রোনিউট্রেন 100 গ্রাম এই তিনটা জিনিসকে আপন মিশাই করি 150 লিটর পানিতে গছে স্প্রে করে পারবে। এবে দেখমা যদি 100 রু 90 রু 100 দিন হয়ে গলা না গছকে যেটাকে আমার লঙ্কা গছকে বলে আপন মানে কাଣା করবে ম্যাগনেসিয়াম সলফেট কেজি ও ক্যালসিয়াম নাইট্রেট 2 কেজি বোরন 20% বালা 200 গ্রাম মিশাই করে আপন মানে গছকে স্প্রে করে পারবে। ও ধলা মাছি বা কিংবা গুণিয়া যদি হউছন আপনকর মরিচ চাষে বলে যেটাকি আমার বায়ার কোম্পানির ইমিডা ক্লোরিপাইড যেটাকি সুপার কনফিডেন্ট নারে আপন মানে পেয়ে পারবে আপন মানে এটাকে মরিচা চাষ স্প্রে করে পারবে। যদি আপনকর পতর মুড়ি মুড়ি হচ্ছে কিংবা অন্য কীট মানে যেটা লাগিছন বলে প্রোফেনোফস 40% বা সাইফরমেথিন ইউজ করে পারবে। সে ভিতরে ট্রাক্টোসাইক্লিন প্লস সাপ भी আপন মানে যেটাকি দিয়ে পারবে যেটাকি আপনকর গছ যদি পতর হলদিয়া দেখা যা কিংবা পতর দাগ দাগ দেখা যা বলে भी আপন মানে যেটাকি দিয়ে পারবে। যদি আমি হরমোন বিষয়ে যদি কথা আমা বলে যেটাকি প্লানোফিক্স দিয়ে পারবে কিংবা এন্ট্রাকল এটা যেটাকি আপন মানে গছে গ্রোথ করবার লাগে দিয়ে পারবে। সে ভিতরে আমি যদি সার হিসাবে যদি কথা আমা গছ গ্রোথ লাগি বলে সাগরিকা কিংবা জিভ্রাস আপন মানে ব্যবহার করে পারবে। যদি ফুল ফল নেই ঝড়বানো বলে যদি ভাবুছন যদি দামা বলছেন বলে যেটাকি টাটা কোম্পানির বাহার নারে যেটা মিলুছে টাটা কোম্পানির বাহার এটাকে যেটাকি আপন মানে স্প্রে করে পারবে। যদি আমার ভিডিও যদি আপন মানকে ভাল লাগুছে জরুর কমেন্ট করবাকে নি ভুলবে যেটাকি মুই আপন মানকর লাগে বহুত সময়ରୁ যেটাকি ভিডিওকে বনাইছে ওগুলি চাষীকে যাই করবি মুই এতে যেটাকি পচরে করে আপনক মানকর লাগে যেটাকি বনা হয়েছে ও আপন মানে নিশ্চিত ভাবে যেটাকি আপন মানে মতে ভাল পাইবে ও আপন মানে ভাল পাইবার যুগরু আপন মানে মতে যেটাকি কমেন্ট করবে কমেন্ট কলে কি কাଣା কি মুই আপন মানকর কমেন্টরে দেখি করে মুই ভিডিও আর ভাল ভাল করে বনামা ও আপন মানে কিছু জানি পারবে শিখি পারবে সেতির লাগি আপন মানকর লাগে অনুরোধ ও আপন মানকর লাগে হাইপ করবে আমার চ্যানেলকে যেটাকি হাইপ করলে আপন মানে লোক মানে भी যেটাকি আমার অনেক চাষী মানে জানি পারবে শিখি পারবে ও আমার চ্যানেলকে ভিডিও দেখি পারবে। সমস্ত চাষী মানকে অনুরোধ সমস্তে লাইক করবে ও কমেন্ট করবে সবসক্রাইব করে রখিথিবে। নমস্কার।